देवता माने कहीं बाधा विघ्न घटाउछंती बंद करि देव शांत होई जाओ मुसफर भाई यार प्रतिकार मो अवश्य करिबी करि देव आपण एसय यार प्रतिकार किछि बंद करि देव खबरवा करि देव भाई भाई रो विवाद ए परि तो लागि रही थाए मो दानव मानव सह रही थी मो करि देव शांत होई जाओ दत्तर दाऊ मुसफर भाई मुसफर न हुआ अस्थिर सत्य मरिया सर्विस्टर विद्या शिक्षा केते दुर्लभ सबरवा गुरुदेव किछि दिन अपेक्षा करो गुरुदेव तार विद्या शिक्षा संपूर्ण होई ना एमित्रा भी मो कन्या देवदानी ता सहित सब बेले गुरुदेव मु देबे आसुथि बेकर गुरुदेव मते आश्रम को दिबा को पड़िबो विद्या शिक्षा अध्ययन समय होई गला ए ठीक अछि गुरुदेव मु देबे आसुथि ए चलन गुरुदेव
नारायण नारायण श्रीमान नारायण ए देवर्षि नारद के बाबा ए प्रणाम जसाची बाबा राजा बुझ बाबा गुरुदेव जसाची बाबा देवर्षि देवता ମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଘଟାଉଛନ୍ତି नारायण କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଦୈତ୍ୟ ରାଜା ବୁଝ ବାବା ଏଇ କିଛି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି ତୁମର ନିକଟେ ତୁମରି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି ତୁମରି ନିକଟେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଦେवर्षି ବୁଝ ବାବା ମାନେ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେवर्ଷି କହୁଛି ବୁଝ ବାବା କୁହନ୍ତୁ ଦେवर्षि କୁହନ୍ତୁ ମୁଷା ପାର୍ବାରେ ଶୁଣ ତୁମର ଧୀରା मुषा पार्बारे ତୁମର ଧୀରା गुरु पाद से पकड़ी बुआ गुरु पाद से पकड़ी बुआ मोरो गुरु सखा ताई से मुझे शांति पानी सच पासा तू है रात शांति बुआ मुझे शांति पानी शुक्ला सच पासा तू बैठा है शांति बुआ गुरु सेवा कर होई बुआ गुरु सेवा कर होई बुआ मोर गुरु सखा ताई से संसार में गुरु एक खास का निश्चय नहीं बुद्ध संतानी आते गुरु पखे दिल मुट्ठू नहीं भरे गुरु पखे दिल मुट्ठू नहीं भरे होई बुतुरिया मारा दस राजा पुष्पा ଦେवर्ଷି तुम्हारी पाखरे जहाँ छी तहाँ स्वर्गर मध्य नहीं पुष्पा ଦେवर्ଷି ମାନେ ତୁମେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ହୋଇପାରେ ଦେवर्षि पुष्पा मोर कथा मानी गुरु सेवा कर निश्चय निश्चय पुष्पा तोर मृत्यु ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ
নিশ্চয় আমার হয়ে উঠিব না বুঝতে পারবা আমার হয়ে দেবর্ষী তুমি জানিস দেবর্ষী বুঝতে পারবা দেবতা বলে যেতে বলে সমন মন্থন হবে বুঝতে পারবা দেবতা মানে আমার কৌজরি ছিলে মিলিয়ে চলে দেবর্ষী বুঝে একা হয়েছে বুঝতে পারবা তোমার মনକୁ ମିଳିଲା କଣ କହୁଛି ବୁଝେ ବାବା ଦେବର୍ଷୀ ଦେବତା ମନକୁ ମିଳିଲା ଅମରତ୍ୟ ଆଉ ତୁମ ମନକୁ ମିଳିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ମାନେ আর কহিବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷୀ ହେ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖେ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଠିକ ଅଛି ଦେବର୍ଷୀ ଠିକ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯାଅ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେ ଆରାଧନା କର ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଭକ୍ତି ହୋଇବ ନିଶ୍ଚୟ କୁଶ ପର୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଦେବର୍ଷୀ ରେ ଠିକ ଅଛି ଦେବର୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ପାଳନ ଏହା ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଲା ଦେବର୍ଷୀ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷୀ ଦେବ ସେହି ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ବୁଝବା ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଦେବର୍ଷୀ ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପରାଇ ହଲେ କାରଣ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଶେ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବର୍ଷୀ ମୁକ୍ତ ହୋଇବ ପ୍ରାପ୍ତି ଆସୁଛି ବୁଝ ପର୍ବା ନାରାୟଣ ଦେବର୍ଷୀ ଦେବର୍ଷୀ সঞ্জীবনী মন্ত্র হয়ে